Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bro, ketemu lagi nih Mas Bro. 31 hari ini kita mancing di Palong lagi Mas Bro. Tempatnya iya kalau dia mah gelap Mas Bro. ya kalau dia Mancing malam lagi Mas Bro. langsung dari langit. Oke Mas Bro, ikuti keseruan mancing hari ini. Bang, Oke, langsung. nyali mang, mang koman dah. Mas Bro, lanjut Mas Bro. Ben. Oh jelas. Hai. Hari bener ini bro. Bro. Wih, bro. Ikan pertama. Double Bang Samri, tekan dukung. Dua langsung. Mantap. Mantap. Tarikannya kumaha Mang? Mantap. Mantap, langsung narik dua. Ngeri bro. Ngeri lur. Ngeri lur. Bang. Hai. Get
up.